Oi pessoal, Rodrigo, bem-vindos mais uma vez ao canal Reatores e hoje eu tô aqui para assistir ao episódio 18 de Death Note chamado Ally, aliado? Aliado ou aliada? Ai, sempre fico nessa de pensar sobre o que pode ser o título, mas de vez em quando o título é mais, por exemplo, o passado que foi Execution era mais fácil de meio que interpretar, assim, mesmo que eu não soubesse que foi a suposta execução do Light e da Misa, mas era mais imaginável. Agora, aliado, será que a gente pode imaginar? Porque assim, o que ficou mais na minha cabeça do episódio passado foi aquela galera ali se reunindo, pareciam chefões de alguma coisa, de uma grande empresa ou de algum conglomerado ali e que estavam de posse de um Death Note, mas estavam ali, né, sendo manipulados pelo Ham. E aí eu não consigo imaginar sobre o que esse título possa querer dizer, mas estou ansioso para saber. E é isso, vou lá, não se esqueça de Patreon fora do Brasil e apoie-se no Brasil para quem quiser episódios antecipados, tá bom? Vai me ajudar demais. Death Note, episódio 18, aliado. Vamos lá. Altas tecnologias. Esse é aquele que é mais nervosinho, né?どうしたそのおでこ。あ、そっち来ましたか。いや、女房と喧嘩になりまして。家には帰った方がいい。もったいないなあ。すごいですよ、ここの部屋は。お前みたいな気楽な一人者と一緒にするな。私のことは気にしないでください。それよりケーキ食べないんですか？甘いものは太るんで控えてます。甘いもの食べても頭を使えば太らないんですか？じゃあケーキあげるからライトと二人きりにしてもらえない？二人きりになったところで私は監視カメラで見ます。同じこと。じゃあいいわよ。カーテン閉めて電気消すから。赤外線カメラにもなってますから。龍崎、お前全然やる気ないよな。ありません。実は落ち込んでます。私はずっとライト君がキラじゃないのかと考えちゃいましたから。その推理が外れたとしたらもうショックで。上がってはいるんですけどね。だからこうして。はい。それは間違いないと思ってます。二人ともキラです。監禁した時のライト君はキラでした。そして監禁したその時から犯罪者は死ななくなった。操られた者が捕まっても力を他の者に移し記憶は残さない。これではいくら捕まえても無駄です。やる気あまり出ませんね。いや、あまり頑張れない方がいい。そう思いませんかEntendo totalmente esse sentimento dele. Tipo, acorda, meu irmão. 痛いですよ。ふざけるな。僕がキラじゃなかったから、自分の推理が外れたからやる気がなくなっただと。こっちから追い詰めないで捕まえられるはずがないだろう。 Isso também é verdade. 分かってます。しかしどんな理由があろうとも一回は一回です。八神ライトイコールキラ、天音ミサイコール第2のキラでは事件は解決しない。だからちょっとがっくりきた。人間としてそれくらい。Não, tem razão, tem razão. 今気づきました。ライト君がキラであって欲しかった。
Mais velho. 2 meses. 偏ってるだろ3人とも日本を代表する企業に重要な位置で関わっていた人物。つまり四つ葉にとって都合のいい死。ああ、悪人を裁いているのをカモフラージュに会社の利益のために人を殺しているとも考えられる。一般人のそれらの死から我々にたどり着ける者がいたら、そいつは神だよ。警察がキラを追うことさえしなければ政治家には手を出さないと。警察はキラに屈した。もう警察を辞めなくては本気でキラを追うことはできない。 Cara, será que isso tudo é plano do próprio Light? Desde lá de trás? しかし私は一人でもやっていけます。そして必ず警察にキラの首を土産に皆さんに会いに行きます。 Com a cabeça do Kira. 警察に戻るか、それぐらい決める権利はあるはずだ。そうですね。ではどちらにするか決めてください。キラを捕まえられたとしても、その先どうするんですか？再就職だな。警察に戻り、空いた時間に協力するというのでは？ダメです。警察に戻るならもうここには来ないでください。一刑事としてキラを追うのは自由です。が、刑事という職を失い家族に迷惑をかけてまでキラを追うのは正しいこととは思えません。裏切り者なんて思いませんよ。局長だって家族があるのに。本当にいつ死ぬかわからない覚悟でやってきました。それにここでやめたら浮田に顔向けが。あなたは捜査本部の方々に何かあった場合、例えば警察をクビになった場合でも、その者と家族が一生困らないだけの。なぜそのことを言って差し上げないのですか？余計なことは言うな、渡り。Pô, o Atari mandou mal em revelar isso pra todo mundo aí. 俺が警察を辞めて一緒にやるかどうか見てたのか？違うぞアイザー。龍崎はそういうことを自分で言うのが嫌いなだけだ。そうですよ。いいえ、試してました。どっちを取るか見てました。Ah, entendi agora. 分かった。俺はここを辞めて警察に戻る。相沢さん。今またはっきり分かった。俺は龍崎が嫌いだ。龍崎のやり方全てがな。私は相沢さんみたいな人。こういうことをしらじらしく言うところがまたどうしようもなく嫌いなんだ。四つ葉にとって都合の良い死は週末に集中している。徐々に金曜の夜から土曜の午後に集中しだした。これは何かのヒントになるよ、父さん。私だってまだまだお前や龍崎に負けてはおれん。四つ葉の中にキラがいるのか、キラが四つ葉を利用しているのか。ありがとうございます。30万人以上か。よくこんなに早く出せたな。すごいよ、茂木さん。茂木さんは最初から何気にすごいですよ。僕にも何かやれることはありませんか？お役に立ちたいですか？はい。じゃあコーヒーのおかわり持ってきてください。それからあちらのお客様にも。誰です？彼らは我々の新しいメンバーです。Novos membros? 俺は相葉、詐欺師だ。よろしく。ウェディ、職業は泥棒。アイバーはあらゆる社交に必要なものを身につけ、必ずターゲットと親密な関係になる詐欺師。ウェディはどんな鍵、金庫、セキュリティでも破れる泥棒です。犯罪者と一緒にやるのか？犯罪者といってもキラに裁かれるような表に出てくるものとは違います。
なるほど。四つ葉を探るならこういう人たちも必要。 Gostei dessa atitude. O L agora agiu fora da caixinha. ユミ、エリコ。何してるのよ、こんなところで。帰ってくるならちゃんと言ってよね。すまん、ずいぶん休んでなかったから休暇がもらえてな。休暇ってお休み？ああ、そうだ。どうしたの？ママ、パパが泣いてる。Cara, esse episódio foi mais morno, né? Assim, não que eu tenha achado ruim, mas não teve aquele final apoteótico como teve nos outros. Não que eu espere um final apoteótico sempre, mas era de costume ali, né? Mas provavelmente é um desses episódios de transição, assim, né? De que precisa estabelecer um ambiente, um novo chão para as coisas, né? Para saber onde que a série vai pisar agora. Porque mudou muito, mudou bastante, né? Agora que o Light e o L estão ali acorrentados um ao outro e... Ah, então deve ser por isso que a Lai será aliado? Porque os dois estão trabalhando juntos, né? Provavelmente. Se não for, pode dizer aí pra mim por que chama aliado esse episódio. E eu gostei dessa atitude do L de pensar fora, né, da caixinha dele. Embora a caixinha dele seja extremamente inteligente, ampla e perspicaz, mas dessa vez ele pensou fora e trouxe gente teoricamente criminosos, né? Mas que vão ajudar ele a pensar em como fazer as coisas e agir, né? Pensar e agir. Agora que tá envolvido, agora que eles sabem que está envolvido a empresa e que estão investigando isso, né? Continuo achando que, assim, apesar do L ainda ter agora pensado fora da caixinha, continuo achando que o que falta para ele é esse link aí, essa coisa de acreditar em alguma coisa sobrenatural, né? É óbvio, né? Tipo assim, quando ele souber disso, cara, aí acabou, né, a série, aí acabou Death Note, porque ele já vai direto na fonte, não sei. Agora, é muito difícil de eu imaginar, assim, eu questionei isso no meio do episódio ali, né? Será que é tudo um plano do Light antes de se entregar lá à polícia e tal? Beleza, que eu entendo o lance dele esquecer as coisas, e o Ram ali também tá envolvido, né? Pera aí, então, se o Light deixou o Death Note com o Ram, eles enterraram o Death Note? Acho que eu vou precisar de um pouco de ajuda, galera. Porque, assim, tô na dúvida aqui, se esse Death Note que está sendo usado para matar as pessoas agora é o do Light ou não? Pode me ajudar? Não tô conectando esses fatos agora. Tô nessa dúvida aí. Então é isso. Como eu falei, assim, episódio de transição assim, onde nada necessariamente bombástico acontece, mas que é necessário pra gente continuar aí na história, sem pressa, né? Isso que é importante, com todas as coisas que acontecem no momento que tem que acontecer. E confio aí no Death Note. Então é isso. Patreon fora do Brasil, apoia-se aqui no Brasil para quem quiser episódios antecipados, tá bom? E vídeos exclusivos. Então, muito obrigado pela presença aí. Eu sei que o tempo de vocês é valioso. Até a próxima.